बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नाजरीन, नून लीग से बहुत बड़ी गलती हो गई है और ये गलती नवाज शरीफ की वजह से हुई है। गलती क्यों हुई, ये सारा कुछ किस तरीके से हुआ, अब हकायक सामने आए हैं और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि एक्चुअली ये हुआ क्या, कैसे हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन सबसे पहले आप देखें कि इनसे गलती हुई क्या। पूरा पाकिस्तान ये समझता था और पूरी दुनिया ये समझती थी कि इमरान खान साहब को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मार रही है। जो भी इमरान खान साहब पे जुल्म और बर्बरियत हो रही है वो सब कुछ आसिम मुनीर फील्ड मार्शल करवा रहे हैं। इमरान खान साहब अपने मुंह से ये बात कई बार कह भी चुके हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के एडवेंचर ने और हुकूमत ने जो कुछ किया और जिस तरीके से इन्होंने पटिशन डाली है, नजरसानी की अपील इन्होंने दायर की है और जैसे इन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, इन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सारी कालक उठाकर अपने मुंह पर मल ली। ये सादी सादी बात है। यानी इमरान खान साहब को जर्नैल मार रहे हैं, ये हम सब जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इन्होंने एक तरह से उन्हें फ्री हैंड दिया जर्नैलों को या आसिम मुनीर को कि जनाब आपकी ये वाली बदनामी भी हम अपने सर ले लेते हैं। और हुआ ये कि नवाज शरीफ की ख्वाहिश के ऊपर एक नजरसानी की अपील तो दायर कर दी गई, लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि वो जो कालक सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रही थी वो नून लीग ने अपने मुंह पे अच्छी तरह मल ली। अब इसके अंदर दो किरदारों पे ज्यादा तनकीद होती है। मैं बड़े अरसे से जब ये बात करता था ना, कई लोगों को तकलीफ होती थी। कई लोग कहते थे जी सारा कुछ सिर्फ आसिम मुनीर पे डालो। मैं ये कहता था कि याद रखिएगा नवाज शरीफ इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है और नवाज शरीफ सबसे ज्यादा ख्वाहिश रखता है इमरान खान साहब की जान को नुकसान पहुंचाने की। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो इस सारे अमल को एग्जीक्यूट कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने किया जो भी इमरान खान साहब के साथ हुआ, लेकिन नवाज शरीफ की बहुत बड़ी इसके लिए एक ख्वाहिश थी। अब यह कारनामा तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का था, नून लीग ने अपने खाते में डाल लिया नवाज शरीफ की ख्वाहिश की वजह से। तो एक्चुअली नवाज शरीफ साहब की एक ओपिनियन है, उनकी ओपिनियन यह है कि अगर इमरान खान बच गया तो फिर हमारी सियासत खत्म हो जाएगी, हम फिर सियासत नहीं कर पाएंगे, हमारी नस्लें सियासत नहीं कर पाएंगी अगर इमरान खान बच गया और उसको दोबारा मौका मिल गया। मियां साहब को यह लगता है कि अगर इमरान खान बाहर निकल आया तो दोबारा उसे अंदर डालना मुमकिन नहीं रहेगा। अगर लोगों ने इमरान खान को देखा, इमरान खान की आवाज सुनी, तो लोगों में एक नई एनर्जी पैदा हो जाएगी, एक नई ताकत पैदा हो जाएगी और फिर लोगों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। एक उर्दू की कहावत है बहुत पुरानी, आंख ओझल पहाड़ ओझल। इसका सादा मतलब यह है जब आपको कुछ दिखाई नहीं ना देता या आप कुछ सुनते नहीं है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उस चीज को भूलने लगते हैं, चाहे वो पहाड़ जितनी बड़ी ही क्यों ना हो। और ये कहावत ठीक है। इमरान खान साहब को लोगों ने लगभग 3.5 साल 3.25 साल हो गए देखा ही नहीं। जब लोगों ने अपने लीडर को देखा ही नहीं, उसकी बात नहीं सुनी, उसकी आवाज नहीं सुनी और बाकी लीडरशिप से बड़ी बारीकी के साथ मुतनफर कर दिया गया। कुछ काम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कर दिया, कुछ काम जो है मौजूदा जो पीडीएम की सरकार है उसने कर दिया, कुछ काम जो है जो कंप्रोमाइज हुए लोग उन्होंने कर दिया और बाकी रहता हुआ काम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने सोशल मीडिया ने भी कर दिया। तो नफरत तो बहुत फैली। अब इमरान खान एक ऐसा आदमी है जो सबके लिए काबिल कबूल है। नवाज शरीफ अच्छी तरह जानते हैं कि अगर इमरान खान किसी सूरत भी बाहर आ गए और उन्हें मौका मिल गया तो दोबारा इमरान खान साहब को अंदर डालना मुश्किल हो जाएगा। अगर यह आदमी हाथ से निकल गया तो यह हद से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और यही एक ऐसा शख्स है जो इस निजाम और हुकूमत के खिलाफ पूरा मुल्क बाहर निकाल सकता है और कोई ये इस वक्त नहीं कर सकता। एक और चीज जो है जिसपे नवाज शरीफ साहब और उनके साथी बहुत परेशान है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में एक लाइन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि तमाम केसेस भी इमरान खान साहब के लाए जाएं। अब इस पे वकला अलग अलग राय दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनमें तो बेल हो सकती है और अगर इमरान खान साहब को मेडिकल ग्राउंड पे बेल मिल जाती है तो ये तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जिस आदमी को बेल मिल गई उसके लिए ये तो गुंजाइश है ना कि वो जब चाहे टीवी के ऊपर आकर बैठ जाए, जब चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर आकर बैठ जाए, जब चाहे वो अपनी एक्टिविटीज कर ले। आप बेल कैंसिल कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते उस आदमी का, लेकिन जब तक बेल है तब तक वो आदमी कहां से कहां तक मामला ले जाएगा ये कोई सोच भी नहीं सकता। और बेल कैंसिल होने पे उसको दोबारा बड़े आराम से आप गिरफ्तार कर लेंगे। माजी के तजुर्बात भी हैं। तो नवाज शरीफ साहब को इस बात का आइडिया है कि इमरान खान के लिए पूरा मुल्क निकल आएगा, जबकि नवाज शरीफ के लिए कोई नहीं निकला था। यह बात मैं नहीं कह रहा, यह बात ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने उस वक्त कही थी जब
نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسپتال پہنچے اور اسپتال میں رہے، لیکن لوگ ان کے لیے نہیں نکلے، لوگوں نے ان کے لیے ڈنڈے نہیں کھائے، لوگوں نے ان کے لیے قربانی نہیں دی۔ خواجہ آصف نے کیا کہا تھا کاشف عباسی صاحب سے بات کرتے ہوئے، یہ سنیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ نواز شریف ڈرتے کیوں ہیں۔ اور عمران خان کے لیے ذرا کسی جگہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، اتنی فسطائیت اور ظلم کے باوجود ہزاروں لوگ نکل آتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ نکل آتے ہیں۔ 3 دفعہ تو لوگ اسلام آباد کی طرف بڑھ گئے، اور چھوٹی سی بات ہوتی ہے بغیر لیڈرشپ کے لوگ نکل آتے ہیں، جیل کے باہر اتنی بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو نواز شریف کے لیے لوگ نہیں نکلتے تھے۔ خواجہ آصف نے کہا تھا کہ ہمارے لوگ نواز شریف کے لیے باہر نہیں آ رہے، ووٹ شوٹ ڈال دیتے ہیں، لیکن کوئی نواز شریف کے لیے مار کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور عمران خان کے لیے اتنے سارے لوگوں نے اپنی جان دے دی ہے۔ 100 سے زیادہ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے گولیاں ہی کھا لی ہیں، بہت سارے ان میں شہید ہو گئے اور بہت سارے ان میں زخمی ہیں۔ کئی گولیوں کے زخم لے کر ساری زندگی کے لیے یہ روگ ساتھ لے جا چکے ہیں، لیکن عمران خان کے لیے لوگوں نے یہ کیا۔ نواز شریف کو اس بات کا ڈر ہے کہ اس کے لیے لوگ کبھی نہیں نکلے، عمران خان کے لیے نکلیں گے، لہذا عمران خان صاحب کو جتنا ہو سکتا ہے دبا دو۔ جبکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ جو بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے نا، اس کے لیے جو سب سے بڑا رسپانسیبل آدمی ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عمران خان صاحب خود کہتے رہے، ایک مرتبہ نہیں کہا، انہوں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ مجھے کچھ ہوا یا میری بیوی کو کچھ ہوا تو اس کے لیے ذمہ دار فیلڈ مارشل عاصم منیر ہوں گے۔ اب ناظرین، یہ بھی ایک ممکنات میں سے ہے کہ حکومت یہ جو مزاحمت کر رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے اس سے باز آ جائے۔ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہوا یہ تھا کہ جس وقت نواز شریف کو یہ پتا چلتا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو عدالت نے آرڈر دے دیا کہ انہیں اسپتال میں منتقل کیا جائے، تو ان کے طوطے اڑ گئے۔ پھر ان کے قریبی ساتھی اچانک سے کہنا شروع ہو گئے نواز شریف کے خلاف سازش شروع ہو گئی ہے۔ اب وہ ناصر بٹ صاحب ہیں، وہ بدستور بضد ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا کہ سازش کیا ہوئی ہے، لیکن نواز شریف کے خلاف سازش شروع ہو گئی ہے جو بے نقاب ہوگی۔ دیکھیں، جو سازش تھی نا، وہ تو رجیم چینج آپریشن ایک سازش تھی۔ جعلی فارم 47 پر بننے والی حکومت جو ہے وہ ایک سازش کے نتیجے میں بنی تھی۔ سازش تو بلے کا نشان چھیننا تھی، سازش تو یاسمین راشد سے ہار کر نواز شریف کا MNA بننا ایک بہت بڑی سازش تھی۔ سازش تو وہ تھی جس میں مخصوص نشستیں چھین لی گئیں، وہ بھی سازش تھی جس میں فوجی عدالتوں سے سویلینز کا ٹرائل کروایا گیا۔ زبردستی ترامیم کر کے آئین کا حلیہ بگاڑنا ایک بہت بڑی سازش تھی۔ عمران خان کی بدترین قید تنہائی اور اس کی جان سے کھیلنا یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، اور یہ ساری اس طرح کی بے شمار سازشیں ہیں، اور ان تمام سازشوں کے تانے بانے جا کر ملتے ہیں جاتی عمرہ سے اور وہاں کے مکینوں سے۔ یہ ہے ناظرین سازش کی صورتحال۔ اب ایسا لگتا ہے کہ PMLN جو ہے وہ پریشر میں شاید اپنے موقف سے کچھ پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کریں گے تو توہین عدالت کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بات ڈاکٹر عظما خان جو ہیں ان کے وکیل نے بھی کی ہے۔